غزہ پر اسرائیل کی دہشت گردی نہ تھم سکی، مزید 71 بے گناہوں کی جان لے لی گئی، شہداء کی تعداد 2800 سے زائد ہو گئی، 1000 سے زائد بچے، 400 سے زائد خواتین بھی شامل، زخمیوں کی تعداد 11000 کے قریب پہنچ گئی، بچوں کی بے گورو کفن لاشوں نے ہر دل کو دہلا دیا، ہزاروں افراد کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ، رفح بارڈر پر اسرائیلی حملے میں بھی 25 افراد کی جان چلی گئی، جنوبی غزہ میں رات بھر سے 110 افراد جان سے چلے گئے، اسپتالوں میں ایندھن ختم ہونے کے قریب 84,000 حاملہ خواتین بھی انتہائی خطرے سے دوچار ہو گئیں۔ غزہ میں بڑا انسانی المیہ جنم لینے لگا، اسرائیلی فلسطینیوں کو بھوکا پیاسا مارنا شروع کر دیا، غزہ کی بجلی اور پانی کئی روز سے بند ہے، خوراک بھی دستیاب نہیں ہے، اسرائیل امدادی قافلوں کو غزہ جانے کی اجازت نہیں دے رہا، رفح کی سرحد پر شیخ رونوش کے 100 ٹرک داخلے کے منتظر ہیں، امریکی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل انسانی بنیادوں پر امداد کی ترسیل کے منصوبے پر غور کر رہے ہیں۔ اسرائیل کی وحشیانہ بمباری پر فلسطینی خاتون کی عرب دنیا سے مدد کی اپیل، کہا غزہ میں بچے مر رہے ہیں، خدا کے واسطے ہمارا ساتھ دیں۔ حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ نے اسرائیلی یرغمالی لڑکی کی ویڈیو جاری کر دی، نوجوان لڑکی نے ویڈیو میں بتایا کہ اس کا نام مایا شم اور عمر 21 برس ہے، اسرائیل کے شہر شہم سے تعلق ہے، ابھی غزہ میں ہوں، حماس نے میرا خیال رکھا، علاج کیا، دوا دی۔ ویڈیو میں لڑکی کے بازو کی چوٹ کا علاج کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ حماس کا آپریشن طوفان الاقصی جاری، ہلاک اسرائیلیوں کی تعداد 1400 ہو گئی، 299 اسرائیلی فوجی بھی مارے گئے، حملوں میں 30 امریکی 4 چینی شہری ہلاک، 13 امریکی شہری لاپتہ ہیں، 1000 امریکیوں نے اسرائیل چھوڑ دیا۔ 11 روز پہلے حماس کے حملوں کے بعد 5 لاکھ یہودی آباد کار غزہ کے قریب اپنی بستیاں خالی کر گئے۔ حماس کے رہنما خالد مشعل نے کہا کہ یرغمالیوں کے رہائی کے لیے اسرائیل کو 6000 فلسطینی قیدیوں کو رہا کرنا ہوگا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کل اسرائیل کا دورہ کریں گے، امریکی وزیر خارجہ اینٹی بلنکن نے مختصر نیوز کانفرنس میں کہا صدر بائیڈن اسرائیل، خطے اور دنیا کے لیے ایک نازک لمحے میں یہاں آ رہے ہیں۔ جو بائیڈن نے جرمنی، مصر اور عراق کے رہنماؤں کے ساتھ فون پر غزہ جنگ پر تبادلہ خیال کیا۔ امریکی صدر اسرائیل کے دورے کے بعد اردن اور فلسطین بھی جائیں گے۔ اسرائیل نے بڑی جنگ کے لیے امریکہ سے $10 ارب کی فوجی امداد طلب کی۔ اینٹنی بلنکن نے تل ابیب میں اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو سے کئی گھنٹے ملاقات کی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ بھی اسرائیل پہنچ گئے۔ غزہ جنگ میں شامل ہونا خارج از امکان نہیں، ایران نے وارننگ دے دی۔ وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہان نے کہا کہ غزہ میں دفاع نہیں کریں گے تو کل ہمیں اپنے اسپتالوں میں صہیونی حکومت کے فاسفورس بموں کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ دیر ہونے سے پہلے شہریوں کے خلاف جرائم روکے جائیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ مزید بولے ایران جنگ کے پھیلاؤ کی حمایت نہیں کرتا، تاہم کچھ گھنٹوں میں مزاحمتی محاذ آگے بڑھ کر کوئی کارروائی کر سکتا ہے۔ غزہ میں انسانی زندگی تنگ، فوٹو جرنلسٹ محمد قندیل نے دنیا کو اسرائیلی ستم دکھا دیے۔ ایک ہفتے سے اسرائیلی بمباری کے اثرات کیمرے میں محفوظ کر لیے، کہا پوری دنیا یہ تباہی دیکھ لے، ہم نے ایسا کیا کیا جو اس سلوک کے مستحق ہیں۔ غزہ پر اسرائیلی بربریت پر فلسطین کے مسیحی بھی خاموش نہ رہ سکے۔ غزہ شہر کے قدیم چرچ نے اپنے دروازے فلسطینیوں کے لیے کھول دیے۔ سینٹ پوفائرز چرچ فلسطینیوں کے لیے پناہ گاہ بن گیا۔ کسی کو چین سے گہرے تعلقات متاثر نہیں کرنے دیں گے، پاکستان کے لیے چین سے تعلقات سے زیادہ کوئی رشتہ اہم نہیں ہے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی بیجنگ میں چین کے تھنک ٹینک اور اسکالرز سے گفتگو، کہا پاکستان اور چین کی لازوال دوستی ہر موقع پر ثابت قدم رہی ہے۔ سی پیک دونوں ممالک کے بڑے تجارتی تعاون کا آغاز ہے، یہ صرف اقتصادی راہداری نہیں، پاکستان اور چین کے اسٹریٹجک اعتماد کا مظہر ہے۔ انوار الحق کاکڑ آج روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے 1-on-1 ملاقات کریں گے۔ چینی صدر شی جن پنگ آج مہمانوں کے اعزاز میں استقبالیہ دیں گے۔
हुकूमत ने नैब तरमीम फैसले के खिलाफ अपील दायर करने के लिए वक्त मांग लिया। सुप्रीम कोर्ट ने 15 रोज का वक्त दे दिया। अटॉर्नी जनरल ने कहा अपील दायर करने के लिए मजीद वजूहात शामिल की जा रही हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के फैसले से अपील का हक मिल गया। मखदूम अली खान अपील तैयार कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने 2-1 के तनासुब से नैब तरमीम को कालादम करार दिया था। लेवल प्लेइंग फील्ड मुतालबे के बाद फजलुर रहमान ने आगे बढ़ने का फार्मूला बता दिया। कहा सियासी जमातों को एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा करनी होगी। बालिग नजरी का मुजाहरा न किया तो नुकसान सबका होगा। जमहूरियत की मजबूती जिद और हरधर्मी में नहीं है। मसाइल का हल किसी एक शख्स या जमात के पास नहीं। सियासी मौक़िफ़ देना सबका हक, मगर अवलीन तरजीह पार्लियामेंट की बालादस्ती है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की बड़ी बैठक कल तलब। सदारत जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान करेंगे। आइंदा इंतखाबात की तैयारियों के लिए अहम फैसले होंगे। मजीद सियासी रहनुमाओं की पार्टी में शमूलियत भी ज़ेर गौर आएगी। पंजाब भर में पार्टी जलसों के शेड्यूल की भी मंजूरी दी जाएगी। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन मुतहरिक। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ज़ेर सदारत इजलास में सिंध में आम इंतखाबात से मुतालिक तैयारियों का जायजा लिया गया। IG सिंध की ब्रीफिंग। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। पोलिंग के मुरम्मती काम समेत तमाम इक़दामात मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस। दोनों पर आज फर्द जुर्म आयद न हो सकी। वकील का कहना है अगली समाअत 1 हफ्ते बाद होगी। जज साहब ने अभी तारीख देना है। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने अडियाला जेल में केस की समाअत की। अदालत ने मुल्जिमान में चालान की नकूल तकसीम की। समाअत 1 हफ्ते तक के लिए मुलतवी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 6 साल बाद 50,000 की हद उबूर कर गई। 204 पॉइंट्स का इजाफा। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 50,017 पॉइंट्स पर ट्रेड हुआ। रुपए की कीमत में इस्तेहकाम। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर ₹1.23 सस्ता हो गया। ₹275.60 का हो गया। गुज़िश्ता रोज़ डॉलर ₹274.83 पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर ₹277 पर फरोख्त हो रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत में कमी के बाद किरायों में भी कमी। लाहौर में इंटरसिटी बसों और गुड्स ट्रांसपोर्ट के किरायों में गिरावट। इंटरसिटी AC, नॉन AC बसों के किरायों में 15%, मालबरदार गाड़ियों के किरायों में 10% तक कमी। किरायानामों की वाज़ेह तशहीर की जाएगी। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने में 14 दिन बाकी रह गए हैं। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान न छोड़ा तो गिरफ्तारी या मुल्क बदरी होगी। हुकूमती अहकाम के पेश नज़र अफगान पनाह गुज़ीरों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज़ 2,871 अफगान बाशिंदे तोरखम बॉर्डर से रवाना हुए। रवाना होने वालों में 238 ख़वातीन और 1,242 बच्चे शामिल हैं। 60 गाड़ियों में 214 ख़ानदानों की वापसी हुई। रज़ाकाराना तौर पर अफगानिस्तान जाने वाले बाशिंदों ने अपने वतन वापसी पर इत्मीनान का इज़हार किया। उसी सरमायाकारी कौंसिल और लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम की मदद। जदीद टेक्नोलॉजी से कपास की पैदावार में 126% इजाफा। SIFC और लम्स कपास के सीजन के दौरान ज़रूरी मदद के लिए किसानों के साथ मुंसलिक रहे। लिम्स ने कपास के फसल को सफ़ेद मक्खी से बचाने के लिए पाक फौज और महकमा ज़राअत के ताउन से ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स के जरिए कीड़े मार अद्वियात का स्प्रे किया। रिमाउंड डिपो मोना कौमी सतह पर खुद कफालत और खुद मुख्तारी के सफर पर गामजन। डिपो में कायम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एक्वाइन जेनेरिक्स दिन ब दिन अपनी अहमियत उजागर कर रहा है। 2021 में कायम किए गए सेंटर ने तरक्की की नई मनाजिल तय की हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने आज का ट्रेनिंग सेशन मुलतवी कर दिया। ग्रीन शर्ट्स का प्रैक्टिस की बजाय आराम करने का फैसला। टीम की आज शाम 6 बजे बेंगलोर के चना स्वामी स्टेडियम में ट्रेनिंग शेड्यूल थी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान टीम 20 अक्टूबर को बेंगलोर में मद्दे मुकाबिल होगी। 15 रुकनी स्क्वाड में शामिल उसामा मीर और फखर जमान फिट हो गए।
प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगे। धर्मशाला में तेज बारिश। वर्ल्ड कप में नीदरलैंड्स और जनूबी अफ्रीका का मैच ताखीर का शिकार, टॉस भी ना हो सका। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1:30 बजे शुरू होना था। पॉइंट्स टेबल पर 2 मैचेस से 4 पॉइंट्स के साथ प्रोटीज तीसरे नंबर पर है। दोनों मैचेस हारने वाली नीदरलैंड्स की टीम 10वें और आखिरी नंबर पर है। गर्मी की छुट्टी, सर्दी की हो गई एंट्री। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से मौसम सर्द। इस्लामाबाद में बादल बरसने से मौसम ठंडा हो गया। वादी नीलम के सियाहती मकाम रती गली झील समेत पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू। कई इलाकों में रिमझिम। सयाह बड़ी तादाद में बर्फ को एंजॉय करने के लिए रती गली बेस कैंप पहुंच गए। गिलगित बल्तिस्तान के मैदानी इलाकों में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी से मौसम शदीद सर्द। पहाड़ों ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। शाहराह बाबूसर और देवसाई रोड बर्फबारी की वजह से आमद और रफ्त के लिए बंद। स्वात में पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। दोनों से निज़ाम जिंदगी मफलूज। कराची में भी रात गए हल्की बारिश। आलमी मुकाबला हुस्न में योरागोए की नुमाइंदगी करने वाली उम्मीदवार सरकारी आरमास 26 बरस की उम्र में चल बसी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक उनकी मौत सर्वाइकल कैंसर के बायस हुई। टाइगर 3 के मद्दाहों का इंतजार खत्म। ट्रेलर जारी। फिल्म रवां साल दिवाली के मौके पर 12 नवंबर को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।